Halo guys, jadi di video kali ini aku bakal bikin video squishy collection, homemade squishy collection, dan ada juga yang gak homemade ya. So daripada kelamaan, let's get started. So yeah. So guys, ini dulu video dari aku, dan harap di like, comment, share, and subscribe bila suka. So see you in the next video, and aku bakal bikin part 2 nya kalau insya Allah ya. Dan see you in the next video.